Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama pilot gokil. Hari ini kita ketemu, baru kali ini kita ketemu dengan wajah langsung ya. Biasanya cuman tangan. Hari ini saya mau mencari spot buat main drone yang kemarin kita unboxing, tapi dengan cara anti mainstream, itu dengan bersepeda. Oke, ikutin terus video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, ayo kita langsung. Ya, kita udah sampai di spot yang sudah saya pilih. Tadi beberapa spot ada di jalan, cuman kurang terbuka ya, banyak pohon. Karena kita main drone belum terlalu mahir, jadi yang lapangannya masih bagus. Ya, kita lihat lapangan dan ada tamannya juga. Enak lah buat main drone. Jadi buat teman-teman yang mau main drone juga jangan lupa olahraga. Ada tukang apa tuh? Jangan lupa olahraga juga, biar main drone-nya lebih fokus, nggak tremor. Kita tambahin dulu latihan olahraga yang lain. Tadi pemanasannya lupa nggak saya record, terlalu semangat ya. Oke, yuk. Ya, tadi sudah selesai kita melakukan latihan olahraga.
Kita langsung ke poin utama, yaitu merupakan drone. Ya. Ada pesawat lewat, bro. Oke. Apa aja yang saya bawa? Satu dua, yeah. Si hitam, Blacky. Pastinya remote-nya. Baterai kita punya stok banyak nih, lumayan. 6, 2 260 mAh, 1 150 mAh. Cukup lah. Dan pastinya ROTG. Dan handphonenya. Tanpa handphone ini kita nggak bisa pakai ROTG ya. Oke, kita langsung aja rakit. Oke, ini udah dipasang, ini sudah dipasang. Handphonenya kita nyalain. Oke, colokin. Ya, connect. Oke, tinggal kita masukin baterai ke sini. Pesawat lewat udah kayak angkot ya, rame banget. Emang deket Halim sih, jadi pesawat suka lewat. Ya, kita pertama pakai yang 260 mAh dulu. Ya, oh ternyata langsung dapat, bro. Langsung dapat. Oke, lihat videonya langsung. Oke. Made of glass, it seems you're shattering a part of me, and I can take it. My heart is so hollow, the blood has an echo inside of my veins. My heart is so hollow, your voice is an arrow, making the pain. My heart is so hollow, hollow, hollow. My heart is so hollow, hollow, hollow.
Without you, I remember myself, my name. Forgot about all you tried to change. Familiar was the sound of your voice as I continue to walk on by. It has been a year and now I'm living on the line. It has been a year and now I'm thinking what's mine, that I'm better off right here without you. That I'm better off right here without you. That I'm better off right here without you. Forgetful, I admit that I've lost my place. My memory's gone erased. Like a scratch, only the scar remains. For we are better apart from all the pain. Distant like the stars above. There's no love I cannot see. And in a moment, that's when I knew I'm better off right here without you. That I'm better off right here without you. That I'm better off right here without you. Made of glass, it seems you're shattering, shattering a part of me, and I can take it. My heart is so hollow, the blood has an echo inside of my veins. My heart is so hollow, your voice is an arrow, making the pain. My heart is so hollow, hollow, hollow. My heart is so hollow, hollow,
ternyata hanya bertahan sampai hanya 3 baterai ya 260 mAh. Karena masih sering crash, jadi ya terpaksa harus rela kanopinya hancur. Oke. Aduh, yang penting komponen yang lain selamat, kameranya selamat. Gak apa-apa, kanopi masih bisa dibeli lagi ya. Yang lain juga bisa dibeli sih, tapi yang lain kan lumayan harganya. Kanopi ya udahlah, cuma kanopi. Oke, terima kasih udah mengikuti activity pilot gokil pada pagi hari ini. Semoga terinspirasi, mungkin bisa ada motivasi, bisa ada hal-hal menarik lain. Ini adalah vlog pertama yang gokil buat. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata yang kurang baik. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.